Kung sa barangay Look adunay simbahan o kapilya nga gitawag nilag Our Lady of Fatima nga nabuo pinaagi sa Damgo dinhi usab sa barangay Bulutan, Salay, Misamis Oriental. Aduna usay simbahan o kapilya nga mas kilalang Birhing Bato. Kay kung atong lantawon murag dili ta makatuo pero ni ara ang gitawag nilang Birhing Bato. Nakoy pangutana. Kana daw kunong bato nga gisaninaan. Kuan daw kuno na siya, dili daw na siya ingon anak kadako. Amo tinuod ba? O gamay pa sa una. Kay karon kung atong lantawon tupong naman siya sa tao kung tupong naman siya sa tao. Oh, so sa ato pa day ni siya nay. Nahitabo ni siya. Sa gamay pa ni siya gikapilyahan na wala. Wala pa. Wala lang gikibalik ipayagan ba. Adlaw. So karong adlaw naday may karon din kauban ang akong mga kauban sa buhat. Sila ni 5G Channel, Roger Acosta o Miss May Vlog o si Madam Nara. Kay among sa taon ang giingon nila nga Birhing Bato. So nganong ginganlan man ni siya Birhing Bato? So para mahibalo ta, let's go kay atong taon. Og before namo gisulod ang gitawag nilang Birhing Bato. Nahinabi una namo ang isa sa residente dinhi og lumad dinhi sa maong lugar na si Tatay Joseph. Dire ka na tao. Sir, sir kanang gitawag nga Birhen Bato sir. Unsa magi istorya na sir? Unsa man siya dako na ba na siya nga birhen? Sa una tagatuod pa na. Tagatuod pa na. Kami sa una bata pa sad mi. Nagana lang mi dia. Nya. Ano ba? Lasang mo ni sa una. Lasang mo man. Karon ni dako ba kanang mo tupong mas tao ba? Karon? Mao nang amo gyung gisulod karon mahibalo kami kung unsa gayod katinuod ang gitawag nila Birhing Bato. So nato sa unahan para makita nato kung unsa gayod katinuod nga kining simbahan is gihimo nila kini tungod kay naa silay gitawag nga Birhing Bato. Unya dayon pag-abot na nako dinhi na nga nakita gyud nako sa personal ang gitawag nila Birhing Bato o ginganlan na nila kini karog Birhen Regla. Og mao kini ang hinungdan nganong nabuo nila kining gitawag nila Birhing Bato o Birheng Regla kay isa sa tag-iya niini ang hapit na makabsan sa kinabuhi. Interviewon karon si nanay, ngalan mo nay? Nida. Okay. Nida. So nay kanang mangutana ko sa imuha nay, kaning bato nga gisaninaan og birhen. Unsa magi istorya ani nay nganong gisininaan man gid siya? Primero ani niya sa una gikupuan ra man sa itom. Pero wala pa ni siya kuan gihandayan lang na isa gamay badana sa para nga makasilong siya. Nya. Katong tigulang nga taga-Dampil, namatay naman to siya. So, ang iyang kuan ani ni Maribik, papa ni Maribik. Amot kinsa sa ila, si Maribik ba ang nagdaot nga gidala nila dito sa kanaang provincial hospital. Pana kuno kanang Hilimatyo na. Si Maribik lagi siguro. Yeah. Kato si Neil Junior, yung papa ni Maribik, nanaad lugar siya dire. O nanaad siya dinhi nga kung ulian iyang bata, maulian kay dili man gid kuno og kaulian dito sa ospital. Okay. So gisaad niya o maulian iyang anak. Yang selebrahan dani, yang kuanan sa pista lugar. O yang ihawan. So ulian man iyang anak. Og dili lang ang iyahang anak ang naulian dinhing dapita. Daghan kaayo nga gikan sa lagyong dapit ang nianhi dinhi nga nangamuyo og nangaulian usab kini sila. Og matod pa ni Nanay Nida, daghan pod ang nag-anhi dinhi nga naghanyo nga unta ang ilahang anak mahimong pulis, sundalo, engineer og uban pa. Ngani 3 or 4 ka anak ni Nanay Nida nga gihanyo niya dinhing dapita nga karon naa na sa nagkalaing-laing nasod og aduna na poy nindot nga mga
trabaho. Kunya dayon kaway-kaway nilang po dayon ko sa mga lain og tunuhan. Normal lagi na respect nilang kita kay kitang tanan is maura mangyapon ang atong padulngan. Kunya dayon og mulabay manggaling ni Simong Wall karon, palihog nilang po ko og share, follow para makita pod sa uban. God bless at all.